अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। BMCVTC उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है बच्चों। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए। और ये वीडियो आपको BMCVTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए, मीडियम उर्दू, मज़मून उर्दू, जमात पंजुम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 19 नाम और काम। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी इसका पार्ट 1 तो पहले वो वाला वीडियो देखिए और उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं वो सबक नंबर 19 नाम और काम का पार्ट 2 है और मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMCVTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम सबक पढ़ रहे हैं सबक नंबर 19 नाम और काम। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। इस सबक में काम की अहमियत को वाज़ेह किया गया है और बताया गया है कि काम की क्या अहमियत है। एक तालिब इल्म है 5वीं जमात का जो बहुत भोला वाला था और अपने दोस्त और अपने साथियों से बहुत परेशान था क्योंकि उसे अपने साथी जो थे उसके हम जमात बहुत परेशान करते थे, उसका नाम बिगाड़ कर उसे चिढ़ाते थे। तो वो एक दिन हेड ऑफिस में आ जाता है, किसके? हेड मास्टर के ऑफिस में आ जाता है और कहता है कि मुझे अपना नाम बदलना है। तो हेड मास्टर साहब उसे बड़े प्यार से समझाते हैं कि नाम की अहमियत नहीं होती और बल्कि काम की अहमियत होती है। सबक शुरू हो जाता है ना। और देखिए हमने कि 5वीं जमात का वो तालिब इल्म था, बहुत सीधा साधा भोला भाला था और उसके जमात में 2-3 शरारती बच्चे थे जो उसे बहुत परेशान करते थे। उसका नाम सही से लेने के बजाय उसे कल्लू कल्लू करके चिढ़ाते थे। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि दुनिया में नाम की बड़ी अहमियत है तो मैं अपना नाम ही बदल देता हूँ ताकि मुझे मेरे साथी ना चिढ़ाए। तो एक दिन उसके साथ उन्होंने उसे बहुत परेशान कर दिया, बहुत तंग कर दिया। परेशानी के आलम में वो हेड मास्टर के ऑफिस पहुंच गया, अंदर आने की इजाज़त ली और उनके सामने जाकर खामोश खड़ा हो गया। हेड मास्टर साहब ने उसे गौर से देखा और बड़ी नरमी से पूछा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तो उसने कहा कि जनाब मेरे वालिदैन ने जो मेरा नाम रखा था मेरे साथी उसे बिगाड़ते हैं और मुझे चढ़ाते हैं। मेहरबानी करके मेरा नाम बदल दीजिए और बदल कर कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। हेड मास्टर साहब ने उसे समझाया कि देखो बेटा ये इतना आसान नहीं है, वैसे भी नाम की कोई अहमियत नहीं है, काम की अहमियत होती है। तुम अपने नाम के बारे में इतना फिक्रमंद मत रहा करो, अपने नाम के बारे में फ़िक्र करना छोड़ दो। अब हेड मास्टर साहब की बातों से उसे तसल्ली नहीं मिली, चुपचाप वहीं खड़ा रहा। और हेड मास्टर साहब ने क्या किया, तो उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे। तो हेड मास्टर साहब ने उससे कहा कि लगता है तुम अपना नाम बदलना ही चाहते हो। खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हारा नाम बदलने की कोशिश करेंगे लेकिन तुम्हें अपना नाम खुद तलाश करना होगा। तो कहता है कि मैं अपना नाम कैसे तलाश कर पाऊँगा?
डरते डरते उसने पूछा, हेड मास्टर साहब ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, मोहल्ले का दौरा करो, वहाँ पर जाओ, लोगों के नाम मालूम करो, उसकी एक फहरिस्त बनाओ, लिस्ट बनाओ और उसमें से कोई एक नाम पसंद कर लो और 8 दिन के बाद वापस मेरे ऑफिस में आओ, मुझे से आके मुलाकात करो, फिर हम नाम बदलने की कोशिश करेंगे, नाम बदल लेंगे। तो वो बिल्कुल वैसे ही करता है, वो खुशी खुशी घर लौट जाता है। दूसरे रोज़ क्या करता है, हेड मास्टर साहब के बताए हुए तरीके पर अमल करता है। स्कूल से आके ताज़ा दम होके फिर वो मोहल्ले के अंदर चले जाता है, घूमता है, फिरता है, लोगों से बातचीत करता है, उनका नाम मालूम करता है। अब उससे लगा कि मेरे मोहल्ले में तो सैकड़ों लोग रहते हैं, उनके नाम कैसे मैं मालूम कर सकता हूँ। तो उसने एक आसान तरकीब ढूंढ निकाली, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखता था मोहल्ले के जो काफ़ी मारूफ और मशहूर थे, उनका बहुत नाम था, नामचीन हस्तियाँ वो थी। तो वो उनके नाम तलाश करने लगा और उनके नामों की फहरिस्त बनाने लगा। उसने सोचा कि अब मेरी फहरिस्त मुकम्मल होगी, सारे नाम मैंने लिख लिया, अब इसमें से मैं एक नाम का इंतखाब करता हूँ, एक नाम चुनता हूँ। तो अब नाम चुनने के लिए फहरिस्त देखता है तो कुल 25 नाम है और सब नामों पर नज़र डालता है बारी बारी। तो सबसे पहले देखता है कि डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब है, जो बहुत ही काबिल डॉक्टर है, उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा दी है, उनके दवाखाने में हमेशा भीड़ लगी रहती है, ये नाम मैं रख लेता हूँ। फिर आगे बढ़ता है तो एडवोकेट नईम साहब, जो कि बहुत बड़े वकील हैं, ज़बरदस्त मार रखते हैं कानून की, बहुत सारे मुकदमात लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, इनका नाम रख लेता हूँ। फ़ारूक साहब का नाम रखूँ या फिर एडवोकेट नईम साहब का, तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर आगे बढ़ता है अपनी लिस्ट की तरफ, वो देखता है कि इंजीनियर एहसान हक साहब है, जो कि बहुत मशहूर इंजीनियर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने बनाई हैं, उसका शानदार ऑफिस है, बहुत बड़े इंजीनियर है, इनका नाम मैं रख लेता हूँ, फ़ारूक साहब, नईम साहब या फिर एहसान हक साहब। फिर आगे लिस्ट की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि अजमत बेग साहब है, जो कि सरकारी महकमे में बहुत आला ओहदे पर फाइज है, बड़े ठाट बाट से रहते हैं, ऑफिस गाड़ी से जाते हैं और गाड़ी से वो ऑफिस आते हैं, इनका नाम मैं रख लेता हूँ, इनका नाम रख ले तो कैसे रहेगा। तो अगले नाम की तरफ वो देखता है नेमतुल्लाह साहब का नाम है, जो कि बहुत बड़े ताजिर है और हमेशा भीड़ से घिरे रहते हैं, उन्हें काम इतना होता है कि बात करने तक की उन्हें फुर्सत नहीं होती है, उनका नाम मैं रख लेता हूँ। गर्ज के उसने जितनी भी फहरिस्त बनाई थी, फहरिस्त में जितने भी लोगों के नाम थे, सब के नाम उसने देखा तो सब नामचीन हस्तियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। तो वो डिसाइड नहीं कर पाया कि किसका नाम मैं रखूँ। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देख चुका था, ये था उसका क्विक रिकप। बढ़ते हैं अब आगे आज के सबक की तरफ। सबक नंबर 19, नाम और काम का पार्ट 2। हेड मास्टर साहब के हुक्म के मुताबिक तालिबे इल्म मुकर्ररा दिन ठीक वक्त पर उनके ऑफिस में पहुंच गया। हेड मास्टर साहब ने पूछा, तुमने मेरे हिदायत पर अमल किया होगा? जी जनाब, उसने आहिस्ता से किया। अब बताओ, तुमने अपने लिए कौन सा नाम पसंद किया? उन्होंने पूछा। उसने अदब से कहा, सर, मेरे मोहल्ले में कई मशहूर लोग रहते हैं, उनके नाम भी बड़े अच्छे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि अपने लिए कौन सा नाम मुंतखब करूं। अब क्या हुआ यहाँ पर, हेड मास्टर साहब के हुक्म के मुताबिक, जो हेड मास्टर साहब ने जो से ताकीद की थी, जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक वो ठीक वक्त पर उनके ऑफिस में पहुंच गया था। क्या कहा था हेड मास्टर साहब ने कि मोहल्ले में जाओ, लोगों से मिलो, उनके नाम मालूम करो, उनकी एक फहरिस्त बनाओ और उसमें से एक नाम मुंतखब करो और 8 दिन के बाद मेरे से आके मुलाकात करो। ये हेड मास्टर साहब ने उसे कहा था, ये पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं ना। तो उसी वक्त पर, वक्त की पाबंदी के साथ वो ऑफिस में पहुंच गया। अब क्या कह रहे हेड मास्टर साहब ने पूछा कि तुमने मेरी हिदायत पर अमल किया होगा? क्या मैंने हिदायत दी थी? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हिदायत दी थी हेड मास्टर साहब ने कि मोहल्ले में जाओ, लोगों से मिलो, उनके नाम मालूम करो, उनकी एक फहरिस्त बनाओ, तो हमने मेरी हिदायत पर अमल किया होगा। जी जनाब, उसने आहिस्ता से कहा। उस तालिब इल्म ने कहा कि जी जनाब, हाँ, आपने जो हिदायत दी थी कि नामों की फहरिस्त बनाओ, वो मैंने मुकम्मल कर लिया हूँ। अब बताओ, तुमने अपने लिए कौन सा नाम पसंद किया? हेड मास्टर साहब उसे पूछ रहे कि आपने मोहल्ले में गए, लिस्ट बनाई, अब मुझे बताइए कि आपने अपने लिए कौन सा नाम पसंद किया है, कौन सा नाम मुंतखब किया है? हेड मास्टर साहब ने उससे पूछा तालिब इल्म से। उसने अदब से कहा, तालिब इल्म अदब से कह रहा है, बड़े प्यार से कह रहा है अदब से, कि सर, मेरे मोहल्ले में कई मशहूर लोग
رہتے ہیں ان کے نام بھی بڑے اچھے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے لیے کون سا نام منتخب کروں. کیا کہا اس نے سر سے کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سارے ہی نام اچھے ہیں. محمد فاروق صاحب ڈاکٹر ہے, نعیم صاحب وکیل ہے, انجینئر احسان الحق صاحب ہے, وہ بھی بہت بڑے ہیں, نعمت اللہ خان صاحب ہے, عظمت صاحب ہے. کون سا نام میں رکھوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. سبھی کے نام اچھے ہیں اور سبھی بہت معروف اور مشہور ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کون سا نام منتخب کروں. سمجھ میں آیا یہاں پر کیا ہوا ہے سلائیڈ میں کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے حکموں کے مطابق وہ آفس میں پہنچ گیا. ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری ہدایت پر عمل کیا؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں کیا. تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا نام تم نے پسند کیے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ سر میں نام پسند نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ سارے ہی نام اچھے ہیں اور سارے ہی میرے محلے کے مشہور لوگ ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سا نام منتخب کروں. سمجھ میں آیا آپ کے یہاں پر کیا ہوا اس سلائیڈ میں؟ چلیے بڑھتے آگے, دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ مشکل میں حل کیے دیتا ہوں. تم محلے میں کئی دنوں تک گھومے پھرے, تمہارے محلے میں لوگ سب سے زیادہ عزت کس شخص کی کرتے ہیں؟ کیا کہا ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہ ٹھیک ہے یہ مشکل میں حل کیے دیتا ہوں. کیا مشکل تھی؟ پچھلے سلائیڈ میں ہم نے دیکھے کہ وہ نام منتخب نہیں کر پا رہا ہے کہ سارے ہی نام اچھے ہیں اور سارے ہی بڑے بڑے لوگ ہیں میرے محلے کے, کافی مشہور ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کون سا نام رکھو. تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مشکل میں حل کیے دیتا ہوں. کوئی بہت بڑی مشکل نہیں ہے, بہت بڑی پرابلم نہیں ہے, میں اسے سولو کر دیتا ہوں. چلیے اسے سولو کرتے ہیں. اب ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے کہا کہ تم محلے میں کئی دنوں تک گھومے پھرے, برابر, تمہارے محلے میں لوگ سب سے زیادہ عزت کس شخص کی کرتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے کہا, کیا کہا کہ تم تو محلے میں گھومے پھرو گے, برابر نا, لسٹ بناتے وقت, تو بتاؤ کہ محلے میں سب سے زیادہ عزت لوگ کس کی کرتے ہیں؟ جی سعید احمد صاحب کی. اس نے بے ساختہ جواب دیا, بنا رکے بنا ٹوکے اس نے بے ساختہ جواب دیا کہ ہمارے محلے میں سب سے زیادہ عزت لوگ سعید احمد صاحب کی کرتے ہیں. بس تم اپنا نام سعید احمد رکھ لو, لوگ تمہاری بھی اتنی ہی عزت کرنے لگیں گے جتنی ان کی کرتے ہیں. کیا کہا ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہ تمہارے محلے میں سب سے زیادہ عزت لوگ کس کی کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سعید احمد صاحب کی. تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا بس ٹھیک ہے پرابلم سولو, تم بھی اپنا نام سعید احمد رکھ لو, لوگ تمہاری بھی اتنی عزت کرنے لگیں گے جتنی ان کی کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں پرابلم سولو ہو گئی. تمہیں نام پسند کرنے میں دقت ہو رہی تھی, میں نے بتا دیا کہ سب سے زیادہ لوگ جس کی عزت کرتے تھے اس کے نام پر اپنا نام رکھ لو, سعید احمد صاحب کا نام رکھ لو. تم بھی سعید احمد صاحب رکھ لو, برابر نا. جتنی لوگ سعید احمد صاحب کی عزت کرتے اتنی عزت تمہاری بھی کرنے لگیں گے. کون سی مشکل بات ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ نام کی وجہ سے ان کی عزت نہیں کرتے. وہ بے اختیار بول اٹھا. دیکھیے ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے اسٹارٹ میں ہی سمجھایا تھا لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو ہیڈ ماسٹر صاحب کون ہے؟ اس کے ہیڈ ماسٹر ہے نا. ہاں اب اسے وہ سمجھا رہے ہیں. سعید احمد صاحب کا نام رکھ لو, جتنی عزت لوگ ان کی کرتے اتنی ہی تمہاری کرنے لگیں گے, برابر نا. تو طالب علم کرا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ نام کی وجہ سے ان کی عزت نہیں کرتے. وہ بے اختیار بول اٹھا. پھر کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوال کیا. دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں, اپنے طالب علم کو پہلے پیار سے انہوں نے سمجھایا لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آیا, تو اب اسے تجربے کے ساتھ پریکٹیکل کے ساتھ اسے سمجھا رہے ہیں کہ خود سمجھو اس بات کو. کیا کہا یہاں پر؟ سعید احمد صاحب کا نام رکھ لو, ہے نا, اس کی بہت عزت ہے, ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں لوگ, تو تم ان کے نام پہ اپنا نام رکھ لو, لوگ آپ کی بھی عزت کرنے لگیں گے, تمہاری بھی عزت کرنے لگیں گے. تو طالب علم بولا کہ لوگ نام کی وجہ سے ان کی عزت نہیں کرتے ہیں, پھر کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوال کیا.
समझ में आ गया आपको इस स्लाइड में क्या हो रहा है? हाँ, इस स्लाइड में क्या हो रहा है कि हेड मास्टर साहब के हुक्म के मुताबिक उस तालिब इल्म ने लिस्ट तैयार की मशहूर लोगों की। अपना नाम मुंतखब करने के लिए वो नाम मुंतखब नहीं कर पा रहा था। वक्त पर वो ऑफिस पहुंच गया और हेड मास्टर साहब ने उसे पूछा कि बताओ कौन सा नाम आपने मुंतखब किया है। तो लड़का कहता है कि मैं नाम मुंतखब नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या नाम रखो। तो हेड मास्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये मसला मैं हल कर देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे मोहल्ले में लोग सबसे ज़्यादा इज़्ज़त किसकी करते हैं? तो तालिब इल्म ने कहा कि सईद अहमद साहब की। तो बस फिर सईद अहमद साहब नाम रख लो, तुम्हारी भी लोग उतनी इज़्ज़त करने लगेंगे। तो तालिब इल्म बरसाख्ता जवाब देता है, लोग नाम की वजह से उनकी इज़्ज़त नहीं करते, फिर किस वजह से करते हैं? हेड मास्टर साहब ने सवाल किया। देखते आगे और तालिब इल्म क्या जवाब देता है। तो देखिए तालिब इल्म यहाँ पर क्या कह रहा है, किस वजह से उसकी इज़्ज़त करते हैं। फिर तालिब इल्म कह रहा है वो मुसीबत में लोगों के काम आते हैं, अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखते हैं, मोहल्ले में कोई भी बीमार पड़ जाए सईद अहमद साहब उसका हाल चाल जानने के लिए मौजूद, वो हर एक से बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। अचानक उसके जहन में बिजली की तरह कोई ख्याल आया। वो बोलते बोलते थोड़ी देर के लिए रुका, फिर बड़े जोश से कहने लगा, सर अब मैं समझ गया, नाम से ज़्यादा इंसान का काम अहम होता है। अब मैं नाम बदलने का ख्याल अपने दिल से निकाल दूंगा। समझ में आ रहा है आपके? क्या समझ में आ रहा है? हेड मास्टर साहब ने उससे कहा कि सईद अहमद साहब का नाम रख लो, उनकी जितनी इज्जत है तुम्हारी भी उतनी इज्जत होने लगेंगी। तो वो बोला कि नाम की वजह से उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तो फिर किस वजह से करते हैं? हेड मास्टर साहब ने कहा कि वो फिर कहने लगा तालिब इल्म कि वो मुसीबत में लोगों के काम आते हैं, पड़ोसी का ख्याल रखते हैं, मोहल्ले में कोई भी बीमार पड़ जाए तो वहाँ पर हाजिर रहते हैं, हर एक से मोहब्बत से प्यार करते हैं। अचानक बोलते बोलते उसके जहन में बिजली की तरह ख्याल आया, बोलते बोलते वो रुक गया, फिर बड़े जोर से कहने लगा, सर अब मैं समझ गया, नाम से ज़्यादा इंसान का काम अहम होता है। अब मैं नाम बदलने का ख्याल अपने दिल से निकाल दूंगा। सईद अहमद साहब ऐसे ही मशहूर नहीं हो गए, डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब ऐसे ही मशहूर नहीं हो गए, नईम साहब एडवोकेट वकील साहब इतने मशहूर ऐसे ही नहीं हो गए, है ना। इंजीनियर एहसानुल हक साहब, अजमत साहब, नेमतुल्लाह साहब और सईद अहमद साहब ऐसे ही मशहूर हो गए क्या नाम की वजह से? नहीं, नाम की वजह से कोई मशहूर नहीं होता है, बल्कि अपने कामों से मशहूर होता है। सईद अहमद साहब क्या करते हैं? मुसीबत में लोगों को काम आते हैं। बिल्कुल हमें भी क्या करना चाहिए? मुसीबत में लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, पड़ोसी की हमारे ऊपर हक है, पड़ोसी का भी हक है। सबसे पहला हक किसका होता है? पड़ोसी वो होता है। तो पड़ोसियों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उनका हक अदा करना चाहिए। मोहल्ले में भी कोई बीमार पड़ जाए तो सईद अहमद साहब उसका हालचाल जानने के लिए मौजूद रहते हैं। हाँ, बीमार पड़ जाए तो हम क्या करें? उसकी इयादत के लिए जाए, है ना, उसकी किसी ज़रूरत है तो वो पूरा करे। वो हर एक से बड़ी मोहब्बत से मिलते थे। सईद अहमद साहब क्या करते थे? बड़ी मोहब्बत से। हमें भी आपस में मोहब्बत भाईचारे से रहना चाहिए, झगड़े फसाद नहीं करना चाहिए। अचानक उसके जहन में बिजली की तरह ख्याल आया जब उसने कहा कि वो मुसीबत में लोगों के काम आते, पड़ोसी का ख्याल रखते, बीमार की इयादत करते, हर एक से मोहब्बत से बात करते। अचानक उसके जहन में ख्याल आया, अरे हाँ यार, वो बोलते बोलते रुका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि उनका नाम इतना मशहूर क्यों है। सईद अहमद साहब का नाम इतना मशहूर क्यों है? नाम मशहूर नाम की वजह से है या काम की वजह से? बराबर काम की वजह से। आपके मोहल्ले में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके नाम मशहूर हो गए, तो मुझे बताइए वो किस वजह से मशहूर है? उनके नाम की वजह से मशहूर है या काम की वजह से मशहूर है? और इसका आसान जवाब आप लोगों को पता ही है कि वो अपने काम की वजह से मशहूर है। अब वो कहने लगा, सर अब मैं समझ गया। किस तरह समझाया उसको हेड मास्टर साहब ने? क्योंकि वो कौन थे उसके? हाँ, स्कूल के हेड मास्टर थे। बड़े अच्छी तरह से उस तालिब इल्म को हेड मास्टर साहब ने समझाया। वो कह रहा है कि सर मैं आप समझ गया, नाम से ज़्यादा इंसान का काम अहम होता है।
اب میں نام بدلنے کا خیال اپنے دل سے نکال دوں گا، چاہے مجھے کتنے بھی لوگ چڑھائے، پریشان کرے، ستائے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے خوش ہو کر کہا، شاباش، تم نے بہت صحیح نتیجہ نکالا کہ سعید احمد صاحب کی عزت ان کی خوبیوں کی وجہ سے ہے۔ اب تم جا سکتے ہو، تمہارا پرابلم سالو ہو گیا۔ تم جو عرضی لے کر آئے تھے، جو تم خواہش لے کر آئے تھے کہ مجھے اب اپنا نام بدلنا ہے، تو اب وہ جو تمہاری عرضی تھی، وہ جو خواہش تھی، تمہارے سمجھ میں آ گیا ہے کہ نام بدلنا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ کام کرتے رہنا مسئلے کا حل ہے۔ ہم ہمارا کام کرتے رہے، کام اہمیت رکھتا ہے، نام اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ شاباش، تم نے بہت اچھا نتیجہ نکالا کہ سعید احمد صاحب نام کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے، ان کے اندر جو خوبیاں تھی، دوسروں کا خیال رکھنا، ہر ایک سے محبت سے ملنا، مصیبت میں لوگوں کے کام آنا، ان خوبیوں کی وجہ سے سعید احمد صاحب کا نام مشہور ہے نا۔ اب تم کیا کر سکتے ہو؟ جا سکتے ہو۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو اس سلائیڈ میں کیا ہوا ہے؟ اس سلائیڈ میں طالب علم کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ کام کی اہمیت ہے، نام کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ کام سے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، کام سے لوگ مشہور ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق صاحب کام سے مشہور ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے۔ انجینئر صاحب نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، وکیل صاحب نے بڑے بڑے مقدمات لڑے ہیں، جیتے ہیں، اور نعمت اللہ صاحب سرکاری محکمے میں ہیں۔ بہت سارے لسٹ جو تھی اس کی، وہ سب پر غور کر کے اس کے سمجھ میں آ گیا کہ نام اہم نہیں ہے، کام اہم ہے۔ یہ بات اس کے سمجھ میں آ گئی۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ چلیے، ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ تم نے صحیح نتیجہ نکالا، ان کی خوبی کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ آفس کے دروازے تک پہنچا تھا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے آواز دی اور کہا، ایک خوشخبری سن لو، تمہارے جماعت کے جو ساتھی تمہیں پریشان کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ کون تھے وہ؟ ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، ہے نا۔ ان کی ہی جماعت کے بچے کو ان کے جماعت کے ساتھی پریشان کر رہے، یہ بات کیسے وہ برداشت کر پاتے؟ تو انہوں نے برابر سے جا کر ان بچوں کو بھی صحیح سبق سکھایا، صحیح ترغیب دی، انہیں بتایا، سمجھایا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وعدہ کیا کہ وہ آئندہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ جو بچے تمہیں پریشان کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لوگوں کو پریشان کرنا، اپنے ساتھیوں کو پریشان کرنا یا ان کو چڑھانا اچھا ہے یا نہیں ہے؟ تو اچھی بات ہے کہ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے۔ کوئی مصیبت میں ہے تو انہیں مصیبت سے نکالنا چاہیے، ان کی ہمیشہ مدد کرنا چاہیے۔ چڑھانا وڑانا یہ سب باتیں اچھی بات نہیں ہیں۔ کبھی کبھار ہنسی مذاق کر لو، ٹھیک ہے، لیکن بار بار کسی کو پریشان کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، غلط بات ہے۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے کہا کہ ایک خوشخبری اور سن لو، تمہارے ساتھی جو تمہیں پریشان کرتے تھے وہ اب تمہیں پریشان نہیں کریں گے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ خوشی سے جھومتا ہوا اپنی جماعت کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس کے سب ساتھی کیا کر رہے تھے؟ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ خوشی خوشی اپنی جماعت میں لوٹ گیا اور تمام ساتھی کیا کہتے تھے؟ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ کیا ہوا یہاں پر؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان بچوں کو بھی سبق سکھایا، تو انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ ہم پریشان نہیں کریں گے اس طالب علم کو۔ وہ خوشی سے اپنی کلاس میں چلا گیا۔ تو اس سبق سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کو چڑھانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے، برابر کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نام کی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ کام کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور یہ سبق ملتا ہے ہمیں، یہ سیکھ ملتی ہے ہمیں کہ مصیبت میں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی خوبیوں کی وجہ سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مشہور ہوتے ہیں، نہ کہ اپنے نام کی وجہ سے۔ دوسروں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مدد کرنی چاہیے،
بیمار کی عیادت کرنی چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، جو بیمار ہے اس کی عیادت کرنی چاہیے، اچھے کام ہمیں کرنا چاہیے، خوبی والے کام، جو خوبیاں ہے اسی کی وجہ سے لوگ مشہور ہوتے ہیں، نہ کہ نام کی وجہ سے۔ یہ آج اس سبق میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دیکھ لیتے ہیں اس کے الفاظ اور معنی۔ انتخاب کرنا، چننا، ان کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا دی، ان کے علاج سے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ مہارت رکھنا، کسی کام میں بہت لائق ہونا، عہدے پر فائز ہونا، عہدے پر مقرر ہونا، کر و فر، شان و شوکت سے، نمایاں، خاص، واضح، منتخب کرنا، چننا، انتخاب کرنا، منتخب کرنا، ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ تو بچوں یہ تھا ہمارا سبق نام اور کام۔ نام کی اہمیت نہیں ہوتی ہے بلکہ کام کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ اس سبق سے ہمیں سیکھ ملتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ تو بچوں مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔